प्यारे दोस्तों, एक खूबसूरत गांव में जो सरसब्ज पहाड़ियों और जादुई जंगल के दरमियान था, एक जवान लड़की रहती थी जिसका नाम औरोरा था। औरोरा गरीब थी, लेकिन उसकी मेहरबानी और खूबसूरती दूर दूर तक मशहूर थी। वो गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी पूरी दादी के साथ रहती थी। सादा जिंदगी गुजारने के बावजूद औरोरा छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करती थी। सूरज की गर्मी, परिंदों के गाने और कुदरत की खूबसूरती। गांव के दूसरी तरफ एक बड़े महल में एक अमीर शख्स रहता था जिसका नाम लियाम था। वो एक बड़ी दौलत का वारिस था, खूबसूरत और दिल से बहुत सखी था। लेकिन लियाम अपनी दौलतमंद जिंदगी में कैद महसूस करता था। वो अपनी शानदार पार्टियों और बेहद दौलत से कुछ और चाहता था। एक दिन औरोरा अपनी दादी के लिए जड़ी बूटियां जमा करने के लिए जादुई जंगल में गई। जब वो जंगल में मजीद आगे गई तो उसे एक चमकदार झील मिली जिसका पानी बहुत साफ था। उस झील के बारे में मशहूर था कि ये झील जादुई है और जो शख्स भी इसमें देखे उसके दिल की गहराइयों की ख्वाहिशात जाहिर हो जाती हैं। तजस्सुस से औरोरा ने पानी में देखा और उसने खुद को एक खूबसूरत शख्स के साथ रक्स करते हुए पाया। उनकी आंखें मिली और औरोरा ने एक अजीब ताल्लुक महसूस किया। उसी वक्त लियाम भी जंगल में आया, अपनी तन्हा जिंदगी से सुकून की तलाश में। झील के जादुई माहौल की तरफ खींचते हुए वो भी उसी वक्त वहां पहुंचा और उस मंजर का गवाह बना। उसने खुद को एक खूबसूरत लड़की के साथ रक्स करते हुए देखा जिसकी मेहरबानी और गर्मी ने उसके दिल को छू लिया। हैरान लियाम ने महसूस किया कि उसने कभी उस लड़की को नहीं देखा। फिर भी उसे ये महसूस हुआ जैसे वो इस लड़की को हमेशा से जानता हो। जब मंजर खत्म हुआ, औरोरा और लियाम ने एक दूसरे को हैरत से देखा। हवा में जादू महसूस हो रहा था। वो बहुत कम बोले, लेकिन उनके दिलों ने एक गहरी समझ का इजहार किया। उस दिन के बाद वो झील के पास खुफिया तौर पर मिलते रहे, कहानियां और ख्वाब बांटते रहे। उनकी मोहब्बत जो मुख्तलिफ पस मंजर के बावजूद सच्ची और खालिश थी। लेकिन उनकी मोहब्बत की कहानी में मुश्किलात भी आईं। लियाम के वालिद जो एक ड्यूक थे, बहुत अरसा से एक अमीर लड़की से शादी करने का मंसूबा बनाया था ताकि उनके खानदान के सियासी ताल्लुकात मजबूत हों। जब ड्यूक को लियाम के औरोरा के साथ मोहब्बत के बारे में इल्म हुआ, जो कि गरीब गांव की लड़की थी, तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने लियाम को औरोरा से मिलने से मना किया और धमकी दी कि अगर वो नाफरमानी करेगा तो उसे जायदाद से महरूम कर दिया जाएगा। नाउमीद होकर वो जादुई झील के पास गया, रहनुमाई की उम्मीद में। जब उसने पानी में देखा तो झील ने एक ताकतवर जादूगरनी सरफीना का मंजर दिखाया। कहा जाता था कि वो ख्वाहिशात पूरी करती है, लेकिन हमेशा बड़ी कीमत पर। मायूसी में लियाम ने सरफीना को ढूंढा और इससे दरखास्त की कि वो और औरोरा के साथ रहने का कोई रास्ता निकाले। सरफीना ने एक शर्त के साथ मान लिया। उसने लियाम को एक छोटी सी शीशी दी जिसमें एक माजून था और उसे बताया
کہ مکمل چاند کی رات کو آدھی رات کو جھیل کے پاس پی لے۔ یہ معجون ان کی محبت کی حقیقت کو ظاہر کرے گا، لیکن ان کے تعلق کی آزمائش بھی کرے گا۔ اس رات لیام اور ارورا جھیل کے پاس ملے۔ مکمل چاند کی روشنی میں پانی چمک رہا تھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لیام نے معجون کو پی لیا۔ اچانک ایک سنہری دھند نے انہیں گھیر لیا اور وہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے عمدہ کپڑے غائب ہو گئے اور وہ ایک سادہ گاؤں کے شخص کی شکل میں نظر آنے لگا، غریب اور عاجز۔ اورورا بغیر کسی جھجک کے اس کے پاس چلی آئی، اس کی محبت بغیر کسی کمزوری کے۔ دھوم پھر اس کے ارد گرد گھومنے لگی اور ایک خوبصورت عورت میں وہ تبدیل ہو گئی جو شاہی لباس میں ملبوس تھی۔ سرافینا ظاہر ہوئی، اس کی آنکھوں میں اطمینان کی چمک تھی۔ یہ تمہاری حقیقی آزمائش ہے، اس نے اعلان کیا۔ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو کوئی دولت یا غربت تمہیں جدا نہیں کر سکتی۔ اورورا اور لیام نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ ان کی محبت پہلے سے زیادہ چمکدار بنی۔ سرافینا مسکرائی اور جادو ختم ہو گیا۔ اس نے انکشاف کیا کہ معجون نے عارضی طور پر ان کی قسمتیں بدل دی تھیں اور ان کی محبت نے اس آزمائش کو پاس کر لیا ہے۔ آخر کار لیام نے اپنی عنوان اور دولت کو چھوڑ دیا اور اورورا کے ساتھ ایک سادہ زندگی گزارنے کا انتخاب کیا۔ ڈیوک ان کی محبت اور قربانی سے متاثر ہو کر ان کی شادی کے لیے مان گیا۔ گاؤں نے اورورا اور لیام کی شادی کا جشن منایا، جنہوں نے محبت اور خوشی سے بھری ہوئی نئی زندگی تعمیر کی۔ جادوئی جھیل نے چمکنا جاری رکھا، ان کی جادوئی محبت کی کہانی کا خاموش گواہ بنا، جو سب کو یہ یاد دلاتا تھا کہ سچی محبت ہر حد کو پار کر سکتی ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔